Salamu alaikum, salamu alaikum. Ok, salamu alaikum, salamu alaikum. Nga folbe nlamɛbaga ni nkanubaga bɛɛ, nga folbe malien den cɛman ni musoman bɛɛ, mun bɛ Mali kɔfɛ ani mun bɛ Mali kɔnɔ. Nga folbe aw bɛɛ lajɛlen. Ni video kunkuruni min bɛ n bolo k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye. Ka changement dɔ Mali ko la. Fo anw malien jeunesse fo anw ye ka bɛn. Fo anw ye ka bɛn ka kɛ kelen ye. Fo anw ye ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ. A video kɛla fɛn o fɛn bɛ yen, n'a sɔrɔ aw ta tɛ tɔgɔ ɲini ye, ko aw ta tɛ intérêt ko ye, ko aw ni politiciens tɛ ɲɔgɔn bolo, bi y'a sɔrɔ Mali avancé ya sa. Bi y'a sɔrɔ Mali avancé ya. Plateforme mɔgɔw ni CEDEAO mɔgɔw ka ko kɛra yan. Accord wulila ka bɔ yen. Mais mun an tɛ wuli k'an jɔ Mali militaires bɛ situation mun na. Mali militaires bɛ situation mun na. Ka se ka wuli ka manifester o situation kama. Ka se ka an ka militaires bila condition ɲuman na. Anw ɲɛ t'o ni si la. Anw ɲɛ bɛ fɛn mun na dɔrɔn président Ibrahim Boubacar Keïta nɔfɛ ko. Ibrahim Boubacar Keïta dɔrɔn président no, ale dɔrɔn tɛ jamanaden ye o. Ko caman bɛ Mali kɔnɔ an bɛ se ka mun kɛlɛ. Ko caman bɛ Mali kɔnɔ an bɛ se ka mun kɛlɛ. Mais n'a fɔ ko plateforme mɔgɔw ni CEDEAO mɔgɔw, an yɛrɛ jigi dalen don mɔgɔ minnu kan ko wali ko vraiment an fɔ ko alhamdulilayi. Olu yɛrɛ dama ye nana kɛlɛ sisan. Maintenant an b'an commune ka taa Njamena. An b'an commune ka taa Njamena. O kuma kelen ye o. Parce que bibi na bɛɛ ka video ko kɛ a tɔgɔ ɲini ko ye, ani yɛrɛyiya, ani natabaya, o bɛ ka bɛɛ coron bi. Parce que o nata bonyala quoi. Natabaya ni tɔgɔ ɲini, ani yɛrɛfɛ ko, e ko kɛ idée ɲuman ye, ko e révolutionnaire ye. Mun bɛ e ni politiciens don ɲɔgɔn bolo, ko e ni politiciens bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Bɛɛ b'a dɔn Mali politiciens sɔnsɔn t'a sɔnsɔn nana. Mais maa o maa bɛ kɛ e dogolen don politiciens kɔfɛ. CEDEAO mɔgɔw yɛrɛ bɛ k'a bɛɛ wɔyiba sisan. O nana ko don CEDEAO la. An y'a mɛn ko CEDEAO représentant mun bɛ Amérique ko o démissionné la. A bɛɛ bɛ démissionné dɔɔni dɔɔni kɛ. A bɛɛ bɛ démissionné parce que o nakun kun tɛ CEDEAO ko ye. O nakun kun ye ka CEDEAO ka jamaw ye ɲini k'o fara o ka campagne kɛ jamaw kan. O tɛ CEDEAO nɔfɛ ko tɛ. Arasi Bati nɔfɛ ko tɛ. Kabini bɛn jajata Mali la don min na, ne ye bɛn jajata ye Mali la, a taa Arasi Bati ka meeting kɛnɛ kan don min na, ne ko ko vraiment ko dɔ bɛ bɛn jajata kɔnɔ. Ne ko ko dɔ bɛ bɛn jajata kɔnɔ. Golden an bɛ yan. Mais ka d'a kan bɛɛ dogolen don ka se ka gouvernement mankutu tiɲɛ, ka IBK mankutu tiɲɛ. An ye nkalon sugu bɛɛ ta ka da IBK la. Anw ye nkalon sugu bɛɛ da IBK la. U ko IBK ko a bɛ fɛ ka maliyɛn denw refouler ka taa Mali la, ko a y'a si. An taara consulat minɛ don min na, mɔgɔ mun ye consulat minɛ, a bɛɛ ye politicien, a bɛɛ ye imposant. Ja consulat minɛ kun ye ka se ka carte nina sɔrɔ, ka carte nina di u ka mɔgɔw ma, ka se ka taa voter. O tɛ consulat ma minɛ maliyɛn aventuriers kama o. Consulat u ye consulat minɛ u ka intérêt n'u ka nafa ye kama. A mɔgɔw bɛ min bi. A mɔgɔw bɛ min bi. Pourquoi u tɛ bɔ ka manifester Mali militaires bɛ condition min na, u tɛ condition ɲuman na. U bɛɛ mana wuli u bɛ wuli IBK ye kan. U bɛɛ mana wuli IBK nɔfɛ ko. An? Plateforme ni CEDEAO mɔgɔw y'u ka Glava Glava yɛrɛ nalen nin na. Mais an ɲɛ b'a la CEDEAO mɔgɔw bɛ ka bɔ
ka mɔgɔw tɔgɔ tiɲɛ k'u ya diɲɛ na minnu bɛ n'u nana nata kama n'u ni politisiyɛnw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo n'u bɛ politiki kɛnɛ kan olu mɔgɔ nasɔn minnu bɛ yen n'u ninnu ɲagami CEDEAO la sisan CEDEAO DG bɛ sigi don min na ne tun b'a Baba Kamara fɛ n ko Baba Kamara dilanwa a bɛ di n ko Baba Kamara to i ka collectif main propre la ka na t'i ɲagami CEDEAO mɔgɔw cɛ ma ja bɛɛ tun bɛ tɔgɔ ɲini ye la ja bɛɛ tun bɛ yɛrɛyiya ye la a bɛɛ bɛ n'i dogo Arasta Bathily de kɔfɛ Arasta Bathily fɛnɛ il faut faire attention malien jeunesse b'i kɔ i kana sira bila quoi n'i ye sira bila dɔn vraiment an b'i classer Ben Jakite nana faransi don min na ka na collectif main propre mɔgɔw ka fɛn lajɛ Soumaïla Cissé wari mun di collectif main propre ma manifestation na o don ye ne y'a dɔn ko jago politicien don a bɛ Bavier ɲininka aw bɛ Dembele ninnu ɲininka aw bɛ Mandela Cissé ninnu ɲininka aw bɛ Momo Tarawele ninnu ɲininka mais u bɛɛ ninnu dogo mɔgɔw kɔfɛ ka anw denmisɛnnin minnu bɛ aventure la n'an ye kɔgɔjiw ni sahaw tigɛ ka anw wele ko IBK bɛ fɛ ka accord dɔ siɲɛ ko IBK bɛ fɛ ka accord dɔ siɲɛ ko o accord in ko o dabɔ kun ye ko maliyɛn minnu bɛ yen ko k'olu bɛɛ reflé ka taa Mali la ko baara bɛ Mali la jɔn bɛ se k'i kale Alahu subahanahu wa taala la ko avion saba jiginna avion jiginna Mali la ko mɔgɔ 5 b'a reflé la ou bien mɔgɔ 6 b'a kɔnɔ o avion ma jigin Mali kɔnɔ depuis an y'a manifestation ye k'a ban avion ma jigin Mali kɔnɔ k'an b'a fɔ ko politique ko wa ko reflément filɛ ka taa o ma marché o bolo o tun bɛ fɛ k'o kɛ ka danka IBK ka fanga la o ma marché plateforme mɔgɔw ka kow nana an bɛɛ ko an ma sɔn a banna plateforme mɔgɔw ye mun ɲɛfɔ u ko CEDEAO mɔgɔw t'a fa olu ka kan ko ka jama caya an b'a dɔn wa CEDEAO mɔgɔw t'a fa olu kan parce que manifestation ni kɛnɛ kan bafulu ninnu ni fɛn minnu bɛ yen an b'a dɔn o se tɛ Arasi Bathily ka manifestation organiser mɔgɔ mun ye manifestation organiser o ye imposants ye minnu tun bɛ fɛ ka danka IBK ka fanga la IBK ka fanga dɔrɔn tɛ minnu tun bɛ fɛ ka Mali bila dingɛ kɔnɔ ka Mali bila futinɛ kɔnɔ ka Mali bila balaw kɔnɔ ni IBK tun y'a ta ko wa ko fo ale tun ka accord siɲɛ ou bien manifestation minnu kɛra ni su tun bɔra manifestation kɛyɔrɔ la a mankan an tun b'an yɛrɛ ɲini a ko bolo mais Alahu subahanahu wa taala y'a kɛ su ma bɔ mɔgɔ ma sa foyi ma kɛ manifestation kɛra k'a ban président y'a to u ta la u ye accord u y'a bila kɛrɛfɛ mais an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye Arasi Bathily bɛ fɛngɛ la an tɛ a banna la plateforme mais Arasi Bathily bɔkun plateforme kɔnɔ Arasi Bathily m'o bɛɛ fɔ maliyɛn den si ye anw bɛ mun faamu ko Arasi Bathily bɔkun ye nin ye a bɔkun ye o ko politicien ye bɛ plateforme na wa o y'a bɔkun ye parce que mɔgɔninfin n'i bɛ mɔgɔ fɛ n'a tigi ka di ye i tɛ se ka tiɲɛ fɔ a ɲɛ an ɲɛ b'a la sisan Arasi Bathily yɛrɛ tɛ ka kuma o a ka denmisɛnninw yɛrɛ bɛ wele ka mɔgɔw répond ka mɔgɔw classer Arasi Bathily yɛrɛ tɛ ka kuma a yɛrɛ kan ka bɔ ka se ka tiɲɛ fɔ maliyɛnw ɲɛ ka se k'a fɔ wa nin ne bɔkun ye plateforme na plateforme mɔgɔ n ye kuma mun f'u ɲɛ u ma sɔn k'a to n ta la anw dun nakun ye nin ye anw ye révolutionnaire ye anw tɛ tigi kɔnɔ anw tɛ foyi kɔnɔ anw nakun ye Mali ka jɔ denmisɛnninw ka hakɛ ka d'u ma ni mun ye diplôme sɔrɔ ka hakɛ ka d'a ma anw ɲɛna anw nakun ye o ka sabati mais ni plateforme mɔgɔw ni aw nakun t'o ye ko aw nakun ye ko wɛrɛ ye anw ni aw tɛ se ka bɛn an ye kɛlɛ mun kɛ o kɛlɛ kɛra o banna maintenant an bɛ faya ka bɔ ɲɔgɔn na Arasi Bathily nana sɔrɔ
Erayon daminɛ la e kɔ débat di ma discours di ma o kɔfɛ e y'i ka discours kɛ e tila k'i jɔ ko rendez-vous b'e bolo k'e bɛ taa ci la débat tɔ ma ban e ɲɛna e taara o ci la après e nana don Facebook kan ka message bila ko wa ko aw ye kun bɛ plateforme na ko maintenant aw bɔra jama arasi Bathily bɛna faransi yan don min na a kuma o bɛ k'a bɛɛ wɔ i ba o u ye olu kelenw de y'a fɔ ko Soumaïla Cissé y'a ka transport bɔ k'a ka financement kɛ olu kumaw bɛ ka bɔ mais arasi Bathily bɛ bɔ a b'olu manti n'a sɔrɔ imposant de y'a ka fɛngɛ bɔ ou bien n'a sɔrɔ anw minigɛn minnu bɛ faransi yan minnu bɛ Espagne n'a sɔrɔ olu ye fara ɲɔgɔn kan ka wari bɔ ka arasi Bathily la nati olu dɔw fana bɛ bɔ k'a kuma fɔ ko wa ko plateforme mɔgɔw ye kuma mun fɔ ko nkalon don tiɲɛ bɛ fɔ jamana bɛ jɔ parce que arasi Bathily olu tila k'a fɔ ko arasi Bathily bɛ kunbɛn don min na u bɛ taa arasi Bathily kunbɛn don min na a kunbɛn don arasi Bathily ka jamaw ma taa arasi Bathily kunbɛn a ka jamaw ma taa kunbɛn plateforme mɔgɔw ye olu de wulila imposant minnu bɛ yen olu ka jamaw ye wulila ka fara ɲɔgɔn kan ka taa arasi Bathily kunbɛn aéroport la mais maliyɛnw an tɛ arasi Bathily ko la an tɛ plateforme ko la mɔgɔ minnu bɛ se ka jamana taɲɛ mɔgɔ minnu bɛ se ka jamana jɔ anw b'olu de kɔ mɔgɔ minnu bɛ jamana jɔ anw b'olu de kɔ maintenant sisan aw bɛ kɛlɛ la ka IBK ka fanga jasi ka IBK ka fanga lanɔgɔ ka IBK mankutu jugu tiɲɛ ka IBK ka bila pouvoir jugu kɔnɔ mais aw b'o o kɛlɛ la aw yɛrɛ dama tɛ ka bɛn tuguni wato a juguw yɛlɛla aw la o ja aw tun bɛ mankan mun na maintenant IBK b'a jateminɛ aw de yɛrɛ damaw yɛrɛ ma bɛn a la ja aw tun bɛ dogo ni mun na mɔgɔw senkɔrɔ IBK bɛ tigɛ aw la quoi fo ka taa diɲɛ wuli ni kuma nin tɛ se ka ban bilen aw ye nin manifestation ba nin kɛ don o don aw bɛ manifestation na wa i ma deli k'u ye ka wuli ka manifester ko Mali militaires bɛ ka to saya la Mali militaires bɛ ka to gɛlɛya kɔnɔ Mali militaires bɛ ka sa nɔ la Mali militaires tɛ condition ɲuman na u denw bɛ ka kɛ fililabagatɔw ye u musow bɛ ka kɛ u denw bɛ ka kɛ yatimɛw ye u musow bɛ ka kɛ fililabagatɔw ye n'i donna kan kɔnɔ bi Mali la n'i donna kan kɔnɔ i bɛ taa muso fililabagatɔ minnu sɔrɔ yen o ye ka ca mais aw si ma wuli ko aw bɛ manifester ko Mali militaires k'u bɛ degun mun kɔnɔ Mali militaires tɛ condition ɲuman na aw si ma wuli o la Aïcha Paradis ne kelen gansan a bɛ di mais bɛɛ bɛ i yɛrɛ ka nafa ni i yɛrɛ ka nata nɔfɛ bɛɛ bɛ a yɛrɛ ka intérêt nɔfɛ ni mun wulila ko politiciens y'a don tan ni mun wulila ko politiciens y'a bɔ tan mais ka sɔrɔ jogo juguba bɛ anw yɛrɛ la a denmisɛnnin fitininw tilan bɛɛ bɛ ka maloya mun mana na ko idée ye n'an dar'o la politiciens b'o nɛgɛ k'o don u ka jɔ kɔnɔ o bɛ malo mais maliyɛnw arasi Bathily vraiment i ko ka di maliyɛn jeunesse ye 100% na 70% i ko ka di olu ye mais kana to politiciens ka don i kɔrɔ k'i ka combat bafouer i bolo Bathily nɔfɛ mɔgɔw fɛnɛ minnu bɛ yen olu tɛ fɛ dɔ ka fɔ arasi Bathily ma olu fa tɛ arasi Bathily ye u ba tɛ arasi Bathily ye u ka foyi tɛ arasi Bathily ye mɔgɔ ye komi anw yɛrɛ fana ye mɔgɔ ye cogo min na olu tɛ fɛ fɛn ka fɔ arasi Bathily ma jogo mun bɛ arasi Bathily la arasi Bathily bɔra plateforme kɔnɔ a jɔ t'a la bi a jɔ t'a la sini même ni plateforme mɔgɔw ye politiciens ye a bɔra bɔtɔgɔ mun na a jɔ t'a la bi a jɔ t'a la sini n'a ye mɔgɔ mun ja ne n ta fɔ n'a ye mɔgɔ mun goya ne bɛ n ta fɔ parce que an ɲɛna plateforme mɔgɔw ani arasi Bathily ka mɔgɔw anw ɲɛna u bɛna bɛn ka kɛ kelen ye jamana bɛ taa ɲɛfɛ cogo min na jamana bɛ jɔ
bɛɛ b'a dɔn est-ce que mɔgɔ jɔn tun b'a dɔn ko plateforme mɔgɔw ye politiciens ye ko imposants ninnu jɔn tun b'a dɔn ko ninnu bɛ tila ka bɔ ka ɲɔgɔn wɔyiba tuguni aw ye kuma sugu bɛɛ da IBK kan yan aw ye ko sugu bɛɛ da Ibun Bokari Keita kan aw ye kuma sugu bɛɛ fɔ a ka fanga ma aw ye ko sugu bɛɛ kɛ mais galon mana san 100 kɛ boli la togo o togo tiɲɛ tile kelen bɛ a bange canga sabali sa Mali cibaga tɛ foyi ye Mali cibaga ye anw jeunesse maliyɛnw ye Faransi yan nɔ mɔgɔ minnu bɛ consulat minɛli la olu mɔgɔw tilan bɛɛ ye politicien Baviye ni Danbele ni Akiti Karataw ni Momo ninnu ni olu tun tɛ a kalama u bɛ ka nɛgɛ k'u bila ko wa ko a ye bɔ a ka na an ka taa manifester ani a muso kolon minnu bɛ yen a sungu kolon minnu bɛ yen n'olu bɛ taa fara u kan olu minnu bɛ ka manifestation organiser i m'u ye k'u ye manifestation organiser ko Mali militaires sɛgɛnnen don u si tɛ manifestation organiser ko Mali militaires bɛ condition jugu la a bɛɛ bɛ président kun kan a manifestation bɛɛ bɛ Ibun Bokari Keita kun kan cɛ an ka sabali sa bi ma Mali dan sa manifestation fɛn fɛn bɛ kɛ Bamako maintenant aw bɛɛ malo la aw yɛrɛ dama bɛ ka bɔ ka ɲɔgɔn wɔyiba n y'o kuma fɔ Ben Jakite y'a mɛn na Ben Jakite bɛ bɔ Amérique don min na ka na consulat mɔgɔw ka fɛn na collectif main propre mɔgɔw ka fɛn na o don ye ne y'a dɔn ko Ben Jakite ni Sumala Sise ninnu bɛ baara kɛ Ben Jakite ninnu ye jamana cilaw ye n y'o kuma kelen fɔ Baba Kamara ye Baba Kamara bɛ don CDE filanan la don min na k'u bɛ bureau filanan sigi n ko Baba Kamara ma kana don CDE la ka na k'i yɛrɛ tɔgɔ tiɲɛ subaga tɔn dɔ jakuma tɔn dɔ ɲinɛ tɔn dɔ n'i donna la u b'i mamutu tiɲɛ Baba Kamara tun bɛ collectif main propre la mais Baba Kamara na don CDE la CDE ye janfa tɔn ye mɔgɔ min kɛra sababu ye ka CDE créer o ye Jɛnɛ Sogodogo ye Jɛnɛ Sogodogo ye CDE créer aw ma Jɛnɛ Sogodogo to yen aw bɛna se ka mɔgɔ wɛrɛw to yen cogo di Jɛnɛ Sogodogo ye CDE créer k'a lakodɔn anw ye t-shirt san don min na anw ye t-shirt san Jɛnɛ Sogodogo ye bolo Maliyɛnw an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye sa an ka si Bathily ko nin na nin tɛna jamana ni ci an ka si Bathily ko nin tɛna jamana ni ci n'a bɛ jamana ci bi y'a sɔrɔ Tatapɔn mɔgɔw ye mun da ATT kan Tatapɔn mɔgɔw ye mun da ATT kan bi y'a sɔrɔ mankan wulila Mali kɔnɔ mais an ka si Bathily manifestation mun kɛra ka tɛmɛ ji bɔnɛ tɛ tɛmɛ mais a kana to a ɲɔgɔnna wɛrɛ ka don i la k'i bɛ t'i sen don a la ni su kun bɔra manifestation kɛnɛ kan o kun ye Burama ka fanga tiɲɛnen y'a bolo minnu b'anw labɔ ka taa manifester u denw n'u musow bɛ jamana kɔfɛ ou bien u bɛ so kɔnɔ ka da sogo da la anw fantandenw ɲɛ bɛ wuli ka an bila a la ka wuli ka ko kɛ an kun ɲɛ ka taa denmisɛnnin bɛɛ bɛ ka kɛ nataba ye bi Bamako sɛgɛn mun bɛ Bamako bi denmisɛnnin bɛɛ bɛ ka kɛ idée manifestation kɛlaw ye an y'a fɔ ko Amara Bathily ninnu dɔw fɛnɛ bɛ jamana cili la Amara Bathily ninnu dɔw ka lakodɔn a kɛra Mayo ka journal sababu ye mais bi u y'o Mayo ka journal kelen u y'o janfa u ye Mayo janfa k'o bila ko u ka ko ninnu ye subaga tɔn ye bɛɛ b'i yɛrɛ ka nafa nɔfɛ bɛɛ b'i yɛrɛ ka intérêt nɔfɛ si tɛ jamana ka taaɲɛ nɔfɛ Aïcha Payani vraiment ne kun bɛ Mayo ka journal contre la mais ne nana ye Mayo ka journal vraiment u ye janfa ye sigi a la wallahi media mɔgɔw ye janfa ye sigi a la Amara Bathily b'a senkɔrɔ Amara Bathily même hali ni ma kɛ jeli ye i kan ka kɛ hɔrɔn ye sa Amara Bathily e bɛ lakodɔn don min na plateforme fɛngɛ kɔnɔ media kɔnɔ Mayo ka journal Madu ye i wele ka na n'i ye a ka journal la
ka kuma ama bacili ka kuma o don o kɛra e ni media mɔgɔw ka contact ye o kɔfɛ marifa cira mari la e ama bacili ni media chef aw wulila aw ye video kɛ ko wa ko maaw y'aw janfa ko généraux caman bɛ aw bolo ko ni maaw tagara ko général caman bɛ aw bolo ka o kɛra ka cɛ tɔgɔ tiɲɛ o tɔgɔ kelen na tiɲɛnikɛlaw bɛ mali la koyi an bɛ ka baga politiciens na anw jeunesse ye caman ye tiɲɛnikɛlaw ye anw ɲɛ bɛ ka faso dafe bi anw ɲɛ bɛ ka faso dafe bi est-ce que y'a faamu mɔgɔ si tɛ ka faso dafe na anw yɛrɛ tɛ bi merci la famille ni video kun ye kun bɛ n bolo k'a fɔ aw ye n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen Solo Tamani n b'aw bɛɛ fɔ mais n'a fɔra ko video bɔra ko Baba Tambara tɔgɔ yera la CDI mɔgɔw ye dɔ fɔ Baba Tambara ma o de Baba Tambara ye sɔrɔ baden labɔ k'a di mɔgɔw ma fi sabililayi mais ko dɔ y'o a ko tɛ se ka ɲɛnabɔ quoi jɛnɛ sogodogo ye janfara mɔgɔw ɲɛna tile ka gɛrɛgɛrɛ fɛ CDI ko la yanni nɔ jɛnɛ sogodogo aw y'o janfa wa u bɛ tila ka arasi bati janfa ye parce que caman bɛ olu ta tɛ arasi bati ko ye olu ta ye tɔgɔ ɲini ye Facebook sanfɛ olu ta ye u ka tɔgɔ sɔrɔ ye ala ka si d'an ma yanni san wɛrɛ ka baw bɛ ɲinan ka ban u b'a arasi bati u b'a tɔgɔ tiɲɛ mais ala k'an kisi a ma ala k'a ka baara ta ye merci la famille n b'aw bɛɛ lajɛlen fo merci ciao.